इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन की तफसीर का एक पहलू अर्ज करते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। बर्र-ए-सगीर पाक हिंद की अजीम शख्सियत कि जिनके ख़ानदान और ख़ानवादा पर बहुत सी मसलकी जमातों ने इत्तिफाक किया है, वह हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ताला, जो ख़ानदान हज़रत शाह वलीउल्लाह के चश्मो चराग हैं, उन्होंने अपनी तफसीर अजीज़ी के सूरह फातिहा के मकाम पर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 8 पर इस मसलाए इस्तिआनत और हल्ले मुश्किलात पर तफसीलन बहस की। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन की तशरीह करते हुए उन्होंने ये लिखा कि अल्लाह हकीकी तौर पर मददगार है। अगर अल्लाह के बंदों में से, अल्लाह की मखलूक में से कोई ऐसा मददगार मान लिया जाए जिसको अल्लाह की दी हुई ताकत का मोहताज समझा जाए और अल्लाह की इज़्न का मोहताज समझा जाए, उससे मदद मांगना और उसका मदद करना, ये दोनों बातें ही इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन के मुनाफी नहीं। यहां उस मदद की नफी की जा रही है जो अल्लाह के सिवा किसी को माबूद बना के मदद मांगी जाए, या किसी को अल्लाह के सिवा मुस्तकिल बिज़ात समझ के कि वो अल्लाह की कुदरत का और ताकत का भी मोहताज नहीं है और इज़्न का भी मोहताज नहीं है। ऐसी मदद की नफी की जा रही है कि तौहीद परस्त अपने अकीदे का इजहार कर रहा है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, कि मैं तेरी ही इबादत करता हूं और तुझ ही से हकीकी मदद चाहता हूं। इबादत में दो किस्में नहीं, इबादत मजाजी होती ही नहीं, लेकिन मदद हकीकत और मजाज में तकसीम होती है। इय्याक नअबुदु में हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याक नस्तईन और तुझ ही से हकीकी मदद चाहते हैं। इस वास्ते कि दर्जनों अहादीस हैं कि जिसमें अल्लाह के सिवा मजाजन मदद चाही गई है और मजाजन मदद की गई है, और इस अकीदे को सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अमलन अपनी जिंदगी में साबित किया है। तो फारसी के अंदर तफसीर अजीजी में ये अल्फाज हैं, दरींजा बायत फहमीद के इस्तिआनत अज गैर बवजह के एतमाद बरआ गैर बाशद वऊरा मजहरे औने इलाही न दानद हरामस्त। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन की तफसीर में कहते हैं, दरींजा बायद फहमीद, इस जगह समझ लेना चाहिए कि इस्तिआनत अज गैर कि अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगना बवजह इस तरह कि एतमाद बरआ गैर बाशद, कि उस गैर पर ही एतमाद हो, वऊरा मजरे औने इलाही न दानद, और उस गैर को अल्लाह की मदद का मजर ना जाने, उसे मुस्तकिल बिज़ात समझे कि यह अपने पास से कर रहा है, अल्लाह की मर्जी के बगैर कर रहा है। अगर कोई ऐसा करता है तो हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा हरामस्त, इस तरह की मदद गैर से मांगना यह हराम है कि अगर उस गैर को उसने अल्लाह की मदद का मजर नहीं जाना और उसी पर एतमाद है कि अल्लाह के सिवा यही सब कुछ कर सकता है और यह मुस्तकिल बिज़ात है। अगर किसी ने अल्लाह के सिवा किसी बड़ी सी बड़ी शख्सियत से या कि मखलूक के किसी फर्द से ऐसी इस्तिआनत चाही तो उसको इन्होंने हराम करार दिया कि ऐसा मदद का तलब करना हराम है। अब दूसरी शिक बयान करते हैं कि जो जायज है, अगर इल्तिफात महज बजानबे हक़स वऊरा यके अज मज़ाहिरे औन दानिस्ता, कि कोई शख्स मदद तो मांगता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मदद मांगता है अल्लाह ताला के औलिया रहमहुमुल्लाह से, और उनको अल्लाह की मदद का मजर जानता है और इस वक्त भी तवज्जो उसकी अल्लाह की जात की तरफ बरकरार है, उसी को कायनात का मुतसर्रिफ बिज़ात समझता है और उसी को ही कादिर मुतलक समझता है, और ये दरमियान में जो जात है इसको उस शख्स ने अल्लाह की मदद का मजर माना हुआ है कि मदद अल्लाह ही की है
اور اس جگہ سے اس مدد کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں بغیر استعانت نماید، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے غیر سے، اللہ کے غیر سے استعانت چاہتا ہے، دور از عرفان خہد بود، یہ بات معرفت سے دور نہیں ہے، وہ در شرع نیز جائز است، اور شریعت میں بھی جائز ہے، وہ انبیاء اولیاء این نوع استعانت بغیر کردہ اند، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء علیہم الرحمہ اس قسم کی استعانت غیر سے کرتے ہیں، اور بغیر کردان کسی کے چاہنے پر ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ودر حقیقت این نوع استعانت بغیر نیز بلکہ استعانت بحضرت حق است۔ حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ کی مخلوق کے کسی فرد سے مدد چاہنا یا مخلوق کے کسی فرد کا کسی کی مدد کرنا کہ متصرف بالذات تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ ولی یا نبی اس کی مدد کا مظہر ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایسے عقیدے سے ان سے مدد چاہنا، یہ کہتے ہیں حقیقت میں یہ اللہ ہی کی مدد ہے، اس کو غیر کی مدد شمار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے 19ویں پارے میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی دور سے جو 2 مہینے کی مسافت تھی تخت منگوایا اور آیا آنکھ جھپکنے سے پہلے، تو جب پہنچا تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ طاقت اصل میں اللہ ہی کی ہے، کہ اگرچہ لانے والا تو میرا ایک غلام ہے، مصاحب ہے، لیکن طاقت اللہ ہی کی ہے۔ اور ایسے ہی بدر کے میدان میں مدد فرشتے کر رہے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگرچہ تلواریں انہوں نے چلائی، میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ کھڑے یہ ہوئے اور یہ مدد کرتے رہے، لیکن چونکہ یہ میری مدد کا مظہر تھے تو ان کی مدد کو غیر خدا کی مدد نہ کہو۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ مدد اللہ ہی کی ہے۔ تو اس بنیاد پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایاک نستعین کے اندر اس بات کو واضح لکھ دیا کہ غیر کی طرف انسان جب اللہ کے کسی ولی یا نبی سے مدد چاہتا ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اصل میں مددگار اللہ ہی ہے، اور یہ اپنی طرف سے مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے اور پتہ بھی نہیں ہلا سکتے، لیکن اللہ کی دی ہوئی مدد کا مظہر جب بنتے ہیں تو یہ اللہ کے اذن سے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اس بنیاد پر ان سے مدد مانگنا اور ان کا مدد کرنا، یہ دونوں شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی یا عقیدے میں خلل واقع نہیں ہوتا۔